ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୋମନା ଖରିଆ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ନୂତନ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଜିତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଆଗମନ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, जिला बीजेडी सभापति श्रीयुक्त मनोज कुमार मिश्र, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नमिता प्रधान, श्रीयुक्त टीटू पंडा, श्रीयुक्त अभिनी रंजन जोशी, श्रीयुक्त प्रदीप कुमार दलपति कार्यक्रम को परिचालन करते। नूतन बीजेडी कार्यालय उद्घाटन सह जिले में बहु युव और युवनेत्री बीजेडी जोगदे। जिले में बीजेडी कर्मकर्ता मध्य खुशीर लहड़ी देखा मिली। नूआपड़ारू टेकमन नाग रिपोर्ट, बैकुंठ न्यूज।